एप्रिल 17 बिजु लिगासीर गोटे बड़ मेड़ी आउ मेला है। बिजु लिगासी राज्यसभा निर्वाचन परठू ये गोटे चली शब्द आपन के शुणी नथिले। आजिकल प्रति कथार बिजु लिगासी नेता माने एकाठी हेले, बिजु लिगासी नेता माने मेली कले, बिजु लिगासी नेता माने बिजु पट्टनायक को मने पकेले। बिजु लिगासीर जड़े बड़ नेता जी आजिकल बीजेपी राज्यसभा प्रार्थी होकर बस, बीजेपी राज्यसभा सदस्य होकर बस कांदी पकेले। एवं हठात देखला बेलू समस्ते कहते आमे हूँ आज्ञा बिजु पट्टनायक पुओ, केवल नवीन पट्टनायक बिजु पट्टनायक कहीं नुहति, बाकी समस्ते होती बिजु पट्टनायक पुओ। जो माने नवीन पट्टनायक बिजु पट्टनायक परिवार विरुद्ध रे प्रतिदिन विषोद्गार करुचंती, सेही माने होचंती असल बिजु लिगासी। तेबे ठीक अच्छे आज्ञा बिजु लिगासी तो बड़ लिगासी, बिजु बाबू तो बड़ लोक, बिजु बाबू बड़ नेता, तांकर 200-300 प्रकार धारार लिगासी रही पारिबो, किछि असुविधा नहीं। तेबे बिजु लिगासीर नेता माने जो सभा करथिले एप्रिल 17 रे, सेठी आभिमुख्यटी बिजु पट्टनायक वंदना नथिला, सेठी सबुठु बड़ आभिमुख्य थिला बिजु पट्टनायक संपत्ति को केमती छड़ई अणाजिबो। बिजु लिगासीर तुंग नेता विजय महापात्र कहिले जे आज्ञा आमको एटा बड़ बाधुची जे औरंगजेब रोड स्थित, दिल्लीर औरंगजेब रोड स्थित बिजु बाबूंकर बासभवन एवं भुवनेश्वर नवीन निवास एटा जातीय संपत्ति हेबा दरकार। या उपरे गोटे ट्रस्ट करिक जन अणओडिया बसिबे आमे सही पारिबो। ताहले लक्ष्यटी होची सेया, बिजु लिगासीर लक्ष्य होची बिजु बाबूंकर संपत्ति हड़प करिबा अभियान। बिजु बाबूंको घर उपरे तांकर आखि। आज्ञा बिजु बाबूंकर बापांकर घर थिला आनंद भवन, लक्ष्मीनारायण पट्टनायक पैतृक बासभवन आनंद भवन को बिजु बाबूंकर पुओ झील माने प्रेम पट्टनायक, गीता मेहटा, नवीन पट्टनायक जाति उद्देश्य समर्पण करदेले। विजय महापात्र चाहूचंती नवीन पट्टनायक संपत्ति को मध्य जाति उद्देश्य समर्पित बोली कहीकि माड़ी बसिबा पई। विजय महापात्र एवं कंपनी केवल बिजु जनता दल को भांगा को चाहू नाहंती। जोटा आजिकली बड़ चर्चा चली शिवसेना मॉडल, ओडिशा रे गोटे बड़ चर्चा चली आजिकली जे वर्तमान ओडिशा रे शिवसेना मॉडल कार्यकारी हेबा को जाउची। कौन नहीं, बीजेडी को अख्तियार करा जिवो भारतीय जनता पार्टी रो समर्थन रे, कारण भारतीय जनता पार्टी हाथ में इलेक्शन कमिशन अच्छी। भारतीय जनता पार्टी चाहिए बिका किणा करि परिबो। राज्यसभा निर्वाचन पूर्व से उद्यम होता जे बिजु जनता दल को भांगी देकरी विधायक मान को किणाकिणी कर देकरी बीजेडी को अख्तियार करनबा, शंख भवन को अख्तियार करनबा एवं नवीन पट्टनायक को अपमानित करी ओडिशा विदा करदबा। तेणु बीजेडी रो जो नेता एवं कर्मी माने भावुचंती जे नहीं 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 आमर बिजु लिगासीर नेता मान प्रति आम टे सम्मान रहा कथा, से माने भल भाव बुझिक रखु जे सबुठु बड़ षड़यंत्र होची बीजेडी को केवल खत्म करवा नुह, संपूर्ण भाव नवीन पट्टनायक को अपदस्थ अपमानित करवा। एवं कथा सेतिकिरे सरीब नाही। कथा होची जे जनता को विभ्रांत करिकरी, लोकों को उत्तेजित करिकरी नवीन निवास को निज अख्तियार को नबा। नवीन निवास जोटा बिजु पट्टनायक खाली तो बसती नुह, सेठी नवीन निवास निर्माता बिजु बाबू, किंतु से घर होची ओडिशार सर्वाधिक समय शासन करिथिबा मुख्यमंत्री मध्य घर। तेणु ताकू अणओडिया माड़ी बसिबा। अच्छा कौन से अणओडिया नहीं, गोटे ट्रस्ट होती नवीन बिजु नवीन इंस्पिरेशनल ट्रस्ट, से
ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ। ତାହେଲେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅଶୋକ ପରିଜା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କି? ଏବଂ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ରାଜନୀତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କଠୁ ଭଲ ଭାବରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାରର ଯେଉଁ ନୀତି ନୈତିକତା ଏବଂ ବିଚାର, ସେଠି ଓଡ଼ିଆପଣ କହିଲେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିବା ନୁହଁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପରିବାର ହେଉଛି ଗୋଟେ କସ୍ମୋପଲିଟାନ୍ ପରିବାର, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଟାରିଆନ୍ ପରିବାର। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ମା ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଜାବୀ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ବୋହୂ ଏବଂ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ୟୁରୋପିଆନ୍, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଜୋଇଁ ଏବଂ ଗୀତା ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଗୁଜରାଟୀ। ତେଣୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନୁହଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ କସ୍ମୋପଲିଟାନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ମଧୁବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ କହିଦେଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନଜିତ କୌର ଓରଫ ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଞ୍ଜାବୀ ଝିଅ ହେଇପାରନ୍ତି, ମୂଳତଃ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏକଥା କ'ଣ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏକଥା ବେଶୀ ବାଧୁଛି ଯେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାଡ଼ି ବସିବେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଘର ଉପରେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ପରିବାରର ଅଧିକାର ଅଛି ନା ତଥାକଥିତ ରାଜନୈତିକ ଚାମଚାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି? ଆପଣ ବିଜୁ ଲିଗାସି ନାଁରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଘର ମାଡ଼ି ବସିବାର କଥା କହିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆ ରାଜନୀତି। ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଯାଇକରି ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ। କାରଣ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଖତମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଘର ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଉସ୍କେଇବେ ଯେ ନାଇଁ 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 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଘର ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି, ଚାଲ ଆମେ ମାଡ଼ି ବସିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ଯେ ଆପଣ ବିଜୁ ଲିଗାସି ନାଁରେ ରାଜନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଜୁ ଲିଗାସି ନାଁରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଶାଗୁଣା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗତ 6 ମାସର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଫଳଶ୍ରୁତି। 17 ତାରିଖ ଦିନ ବିଜୁ ଲିଗାସି ସଭାରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା କେବଳ ନୁହଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଲିଗାସିର ନେତାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋଭ ଅଛି। ସମତା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱର, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱର। ତେଣୁ ସମତାକୁ ଅଧିକ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ, ଆମକୁ ସୁପର ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ସମତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର ଆମେ ଏଠି ଦେଉଛୁ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।